Amin ya rabbal alamin. Kepada para baik guru-guru kita yang sudah datang, fajr alaihim mashkura, Allahumma salli ala Tarjim Habib Agil sekarang. Mari kita dengarkan sama-sama atau Syekh Mu'izah dan sampaikan oleh guru kita Mukarram Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir yang akan diterjem oleh guru kita ya Habib Hashim bin Abdullah bin Abu Bakar. Fa'alaih ma tafadhal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelumnya saya diminta untuk sedikit mengenalkan beliau. Alhamdulillah beliau bukan yang pertama kali ke Samarinda, sudah mungkin yang kedua enggak ya? Mungkin yang kedua beliau sudah ke Samarinda. Alhamdulillah beliau dahulunya di Tangerang, terus di Bogor, sekarang beliau tinggal sudah 2 bulan bersama anak istri keluarga di Banjarbaru, Banjar. Dan alhamdulillah kebetulan kemarin beliau ada acara Balikpapan, kemudian dilanjutkan ke Samarinda. Semua kita terutama Indonesia secara umum termasuk habaibnya dan selainnya mungkin dari 1 abad yang lalu atau lebih kebagian kebaikan keberkahan kakek beliau, karena kakek beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang kitab Sulamut Taufik, dan ada kitab yang diberi judul Majmu', artinya kitab Sulamut Taufik dan lain sebagainya. Di antaranya qasidah-qasidah beliau terutama ya Arhamar Rahimin, Salamullah ya Sadah min Rahman ya Syakum, kayak beliau juga termasuk doa yang biasa dibaca setelah majelis ya Rabbana tarabna bi annana tarabna, itu juga punya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Iman Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah guru besarnya Habib Muhammad bin Husain Habsyi, ayahanda Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, sahibul maulid. Dan sahibul maulid Habib Ali ini yang memberikan nama beliau Ali adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kai beliau. Dan Habib Ali termasuk mendapat perhatian inayah dari kai beliau kurang lebih dari semenjak awal sampai umur 11 tahun. Umur Habib Ali 11 tahun baru meninggal kai beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang merupakan guru besar, guru fatahnya Habib Muhammad bin Husain bin Tahir, abahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memiliki perhatian khusus kepada Habib Muhammad bin Husain Habsyi, dan beliaulah yang memerintahkan Habib Muhammad bin Husain Habsyi untuk pindah ke sini di Gosam, di Tarim, masih namanya di Tarbeh dan lain sebagainya, sampai akhir di Mekah Al-Mukarramah, karena orang Mekah minta ada habaib yang datang ke Mekah untuk mendidik mengajar di sana, karena Mekah sudah mulai kekurangan ulama. Maka Habib Muhammad bin Husain bin Tahir diutus oleh Habib Abdullah bin Muhammad bin Husain Habsyi, ayahanda Habib Habsyi diutus oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk ke Mekah. Jadilah beliau di sana ulama Mekah, bahkan mufti Mekah di masanya. Itu atas isyarah kayak boleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana kita tahu kitab Sulamut Taufik, qasidah Arhamar Rahimin dan lain sebagainya. Kitab artinya keberkahan Habib Abdullah itu sudah sampai kepada kita walaupun kita tidak sadar. Walaupun dari Habib Ali Habsyi pun masih sampai keberkahan Habib Abdullah bin Tahir kepada kita melalui ayahanda Habib Muhammad, dan melalui memang perhatian Habib Abdullah bin Tahir kepada Habib Ali dan kepada saudara-saudara Habib Ali bin Muhammad Habsyi, keluarganya Habib Muhammad bin Husain Habsyi, ayahanda Habib Ali Habsyi. Mungkin itu singkat aja biar beliau bisa memberikan tausiah banyak kepada kita. Beliau adalah Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir yang nasabnya kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sini ada yang bin Tahir yang tidak asing lagi, Alfi. Sautul. Ya, khair. Kita dengarkan dari beliau. Saya minta antum dengarkan ya, dengarkan ceramah beliau. Mungkin saya kurang dalam terjemah, mungkin meleset sedikit, keliru sedikit atau kurang sedikit. Pokoknya antum dengarkan dari beliau.
Mudah-mudahan insyaallah yang beliau sampaikan insyaallah kita akan paham walaupun saat ini mungkin kita tidak paham. Fa'ala Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Sallallahu ala Muhammad. Udhkur salat ala nabi. Alhamdulillah nahmaduhu jalla fi 'ulah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. نحمده جل وعلا أن جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة في هذا المجلس المبارك ونسأله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah beliau tadi tidak buka dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang mengumpulkan kita malam hari ini di majlis yang penuh berkah ini dan jauh dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat kesaksian kepada bahwasanya Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah dan dilanjutkan dengan salawat Fatih yang tidak asing bagi kita dan beliau mengatakan segala puji bagi Allah dengan tahmid tadi yang mudah-mudahan puji atas nikmat Allah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah meridai. Alhamdulillah kata beliau Allah kumpulkan kita di majlis ini di tempat sini mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan Allah angkat kita Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dari kaum kelompok yang mendengarkan ucapan nasihat dan bisa mengamalkannya. سمعتم الكلام الطيب حول القنوت. Dan tadi kita telah mendengarkan namanya tausiah yang sangat baik sekali mengenai masalah gunut. كيف إن السنة في إذا كان مع الجمع لا تدعو لنفسك لوحدك وإنما تشرك الحاضرين تقول اللهم اهدنا بصيغة الجمع في من هديت. Dan tadi kita dengarkan bagaimana kita disyariatkan ketika kita sholat berjamaah untuk kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri tapi kita menggunakan sirah jamak kalimat yang menunjukkan bahwasanya nah itu untuk seluruh yang ada. عنه يصح لو قال الإمام اللهم اهدني فيما هديت لكن ما يكون هذا بخيل هذا يكون فقط يستأثر للدعاء بنفسه والجماعة هناك آمين آمين لا يمكن يقولون آمين يدعي الواحد والثاني ما يدعي لهم. Tapi andaikan yang imam tadi baca Allah mahdini sah tapi ya kurang baik karena masa yang lain makmum mengatakan amin amin hanya untuk diri imam sendirinya kayaknya bakhil bujur sidin. وبعضهم يعني يظن هكذا إنه الدعاء مثل الأكل إذا قدم له أكل أكله لوحده يكون أشبع مما لو قدم بين 10 نفر بيكون حصته أقل. لا بالنسبة للدعاء كلما كان أكثر في الجمع عسى مع الجمع يحصل للجميع القبول. يقول حبيب علي بن محمد الحبشي. Ya mungkin bagi sebagian orang menganggap doa kalau kita dijamakkan itu seperti makanan. Kalau makanan satu piring, maka kalau dia makan kenyang. Tapi kalau sepiring yang makan 10 orang, tidak kenyang. Tapi doa berbeda. Semakin banyak yang kita doakan untuk selain kita, maka semakin baik. Sampai Habib Ali Habsyi mengatakan mudah-mudahan berkat kita berjamaah rame-rame, mudah-mudahan berkat itu dikabulkan apa yang kita inginkan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. دائما القرآن والسنة تشير إلى قضية الجمع في الدعاء الجمع في العبادة. قال مولانا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا جمع اذكروا الله ذكرا كثيرا بصيغة الجمع وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Maka kita pasti akan selalu mendapatkan Al-Quran dalam irsyadatnya, petunjuknya. Begitu juga Nabi besar Muhammad SAW selalu menggunakan kalimat jama'. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala
perintahkan kita untuk berzikir, maka Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, udkurullah, ingatlah kalian semua. Artinya banyak, bukan satu, dengan zikir yang banyak, dan tasbihlah kalian setiap pagi sore kalian, setiap saat waktu kalian, dengan sebanyak-banyaknya dialah Allah dan malaikat yang telah berselawat terhadap kalian, dan seterusnya. وللدعاء أحوال وأوقات وأماكن تختلف من مكان لمكان في قضية القبول واستجابة الدعوات. Bagi doa itu memang ada beda antara keadaan, tempat, dan waktu yang mana di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa seseorang hamba. ومن مواطن الدعوات المستجابات والرحمات المستنزلات مثل هذا المجلس. Dan di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-rahmat yang diturunkan oleh Allah yang terhadap hamba-hamba seperti majelis yang kita hadir malam hari هذه ini. المجالس تحفها الملائكة. Karena majelis-majelis seperti ini diiringi hadiri oleh para malaikat. وإذا حضر ملك واحد استجيبت الدعوات. Apabila satu malaikat aja yang hadir, maka doa kita akan dikabulkan Allah. وكيف إذا كان لا يعلم عددهم إلا مولانا جل في علاه. Bagaimana kalau malaikat itu yang hadir tidak tahu berapa jumlah mereka yang hadir kecuali hanya في Allah. مثل هذه المجالس تغفر الزلات. Seperti majelis yang kita hadir ini, Allah akan ampuni dosa kita. في مثل هذه المجالس ترفع الحاجات. Seperti majelis malam hari ini yang kita hadir, Allah akan angkat hajat-hajat kita. والعبرة بالحضور وبالقبول على المولى جل وعلا. Tapi yang harus kita perhatikan, yang kita lakukan di malam hari ini digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab hati kita hadir. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Rasulullah bersabda, berdoalah, mohonlah kepada Allah, dan kala itu kalian yakin Allah ijabah. لأنه ما حرك لسانك بذكره وبدعوته إلا وهو يريد أن يستجيب لك وأن يغفر لك وأن يعطيك جل وعلا. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mudahkan lisanmu untuk mengingatnya, berdoa kepadanya, kecuali Allah memang pengen kabulkan doamu, dan Allah Subhanahu wa taala pengen untuk mengampunimu dan memberikan apa yang kau inginkan. لذلك قال القائل لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض فضل أو من منح فضلك ما ألهمتني الطلب. لو لم يرد المولى أنه يستجيب لنا وإلا ما حرك ألسنتنا وإلا ما حرك الهمة حتى نطلبه جل وعلا. Sampai seorang syair mengatakan, kalau memang engkau tidak menginginkan kami, tidak menginginkan memberikan kami sesuatu dari Engkau ya Allah, pasti Engkau tidak memberikan kami ilham untuk berdoa. Memang Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan lisan kita untuk berdoa, dan dengan gerakan tersebut kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan gerakkan kecuali Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita. مسألة اليقين هذه في أن تسأل الله وأنت على يقين أن الله لا يردك، هذا من شروط استجابة الدعاء. Masalah yakin artinya ketika seseorang berdoa dia yakin Allah tidak akan tolak doanya, ini termasuk salah satu syahadat dikabulkannya doa seorang hamba. جاء في بعض الأحاديث لا يعجل المرء يقول دعوت فلم يستجب لي. أنت عليك أن تدعو، أما استجابة الدعاء هذه للمولى جل وعلا، ليس واجب على المولى سبحانه وتعالى أن يعني يستجيب لك، أنت الواجب عليك أن تدعو الله جل وعلا. ومع ذلك فإن المولى سبحانه وتعالى يتكفل بالإجابة. أليس هو قال ادعوني أستجب لكم؟ كيف يقول ادعوني أستجيب لكم ثم لا يستجيب؟ لكن لا تسأل مولاك لماذا لم يستجب، لأنه ربما استجاب لك ولكن أخر الاستجابة. قالوا ما بين دعاء سيدنا موسى لما قال للمولى سبحانه وتعالى ودعاه بين تحقق مطلبه 40 سنة. الله أعلم متى يستجيب وفي أي وقت يستجيب وما الذي يستجيب وما هو الأصلح لك. طويل اختصر شوية اختصر شوية بس. Makanya saya ingatkan antum mendengarkan dari beliau maklum pang masih bebal. Waluh bukan wali. Panjang tadi ya. Yang jelas satu ya, syaratnya kita dalam berdoa itu yakin Allah kabulkan. Mengenai kapan kabulnya doa itu ya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad pernah menegur kita, beliau mengatakan Allah akan terima doa kalian selagi kalian tidak terburu-buru. Artinya terburu-buru, seorang itu mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan juga doa itu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengabulkannya. Barangkali Allah kabulkan doa kita, cuman punya ada waktunya.
diundurkan, diakhirkan oleh Allah seperti Nabi Allah Musa. Berdoa Nabi Allah Harun mengaminkannya. Tapi antara Allah sudah berjanji untuk mengabulkannya. Antara doa dan dikabulkan oleh Allah itu 40 tahun baru kelihatan kabul doa Nabi Allah Musa 40 tahun. Jadi yang jelas Allah memang perintahkan kita untuk berdoa, maka harus kita berdoa. Mengenai masalah kabul itu memang kita serahkan kepada Allah, dan Allah Maha tahu kapan Allah Subhanahu wa taala wujudkan doa kita. لأن مجرد الدعاء فقط لما تلح على الله في الدعاء وإن كانت مرات عشرات مئات ألوف هي عبادة. الدعاء قال الدعاء مخ العبادة. عندما تدعو المولى سبحانه وتعالى مجرد أن تدعوه أنت في عبادة للمولى. الله يريد الملحين، الله يريدك أن تدعوه سبحانه جل وعلا. Ketika seseorang hamba sekedar ia berdoa, berkali-kali ia berdoa dan bersungguh-sungguh dalam doa, maka itu sudah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, doa itu adalah ibadat. Bahkan beliau mengatakan mukhul ibadah. Mukh itu sumsumnya, bahasa kita otaknya, otak kambing nyaman. Artinya yang Artinya yang inti, yang termasuk ibadat yang inti adalah berdoa walaupun Allah tidak kabul. Andaikan Allah tidak kabulkan doa kita, sudah ibadat kepada Allah subhanahu. Bahkan Rasulullah mengatakan intinya ibadat kepada Allah. Hal yustajab lil mar ma lam yu'jil, yaqul da'awtu falam yustajab li. Maka jangan sampai kita seperti yang diingatkan oleh Nabi Muhammad. Seseorang mengatakan aku sudah berdoa tapi sampai sekarang tidak pernah dikabulkan. Rasul mengatakan ini terburu-buru dalam namanya mengharapkan kabulnya doa. Itu jangan, kata Rasulullah. Fi masail hatta yastajib Allah du'a, qal ajib atib ta'matak tustajab da'watuk. Ada berbagai macam perkara yang harus kita perhatikan agar doa kita dikabulkan. Di antara Rasulullah pernah mengatakan, bersabda, makanlah, namanya perbaikilah atau perbagus, atau jadikanlah makananmu itu halal, maka doamu akan selalu diterima oleh Allah. Ya al Habib al Mustafa salawatu rabbi wa salamu alaih بما معناه الحديث حتى لا نخطئ فيه. رب يعني رجل يدعو الله سبحانه وتعالى يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis atau ma'anal hadis, beliau pernah mengatakan ada seseorang yang memang harusnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sering mengatakan ya Rab ya Rab, tapi Rasulullah mengatakan namanya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizi yang didapatkan olehnya dari sesuatu yang haram, maka bagaimana Allah akan kabulkan baginya doanya. لذلك هذه الجمعات لما ترتفع فيها الدعوات لأجل عين تكرم ألف عين. حاشا الله سبحانه وتعالى يقبل البعض ويرد البعض للآخر. هذه ثمرة المجامع. Ini beliau mengatakan termasuk buah hadirnya kita di majma' dalam perkumpulan ini. Maka ketika semua kita memanjatkan doa, tidak mungkin Allah terima sebagian, yang lain-lainnya Allah tolak. Maka itulah keuntungan kita hadir dan kumpul untuk berjamaah agar doa kita tadi semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. حتى لا يشهد الإنسان في نفسه الرفعة يقول دعوت أنا ولي استجاب الله لي. شوف كيف عذبه، شوف كيف انتقم منه ربي. لا، خلي الدعوة ربما دعوة ولي، ربما دعوة صالح. ولذلك كان من المستحب أن تطلب الدعاء من الصالحين، تطلب الدعاء من العلماء، تطلب الدعاء من ولي صلاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر سيدنا علي وسيدنا عمر وغيرهم من الصحابة أنهم إذا لقوا أويس القرني أن يطلبوا منه الدعاء، مع أنهم صحابة وهو ما هو صحابي، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لهم طلبوا منه الدعاء حتى يعلمنا أن الإنسان يشهد التقصير في نفسه ويشهد حسن الظن في غيره. Hendaklah kita selalu menyaksikan bahwasanya kita ini banyak kekurangannya, dan kita menyaksikan selain kita adalah orang-orang yang sempurna. Itu harus ada pada kita. Begitu juga dalam doa. Yang berkat kita berkumpul bersama, doa kita dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai kita mengatakan saya ini wali, doa saya yang diterima karena si fulan begini, si fulan begitu, karena doa saya. Seharusnya kita tidak menyaksikan menyaksikan seperti itu. Harusnya kita menyaksikan kekurangan itu ada pada kita, kelebihan itu ada pada selain kepada selain kita. ومن الدعوات المستجابات دعوة الأخ لأخيه عن ظهر الغيب.
يعني في الغيب في الستر. أنت بالليل هناك وحدك تصلي تدعو لي اللهم ارزق حبيب مرتضى كذا كذا، اللهم ارزق كذا كذا. هذه دعوة في الغيب، هذه من دعوات المستجابة. Dan termasuk doa yang dikabulkan itu doa seseorang saudara terhadap saudaranya. Artinya bukan saudara halus dengan nasab, artinya saudara yang muslim. Ketika saudara tadi tidak bersama yang saudaranya. Misalnya saya mendoakan Habib Murtadha biar kawin lagi, banyak istrinya, tajir misal. Ya, misalnya tajir, rumahnya bagus, ganal semuanya dan macam-macam. Saya ada diri di rumah, kita di rumah, Habib di tempat yang lain. Maka ini termasuk salah satu doa yang Nabi besar Muhammad SAW mengatakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. آمين يا رب العالمين. لذلك جاء واحد إلى الحبيب عبد الله بن حسين المطهري يقول يا حبيب أنا أبغاك تعلمنا اسم الله الأعظم هذا الذي إذا دعي به أجاب. قالوا اسم الله الأعظم أي شيء تبغاه ادعي لي فإن الملك يقول مثله ودعوة الملك مستجابة. ونحن نقول لكم من الليلة اسم الله الأعظم أن تدعون لي لأن دعوتكم لي يجعل الملك يدعو لكم ودعوة الملائكة مستجابة. Dan hendaklah kita termasuk kebiasaan salaf orang-orang Bahari minta doa kepada habaib, kepada ulama, kepada seorang wali, kepada seorang soleh. Itu termasuk namanya sesuatu kebiasaan yang baik. Barangkali dari lisan ini diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Habib Abdullah bin Husain bin Thawir, pernah ada seseorang datang kepada beliau, kayak beliau yang tadi saya ceritakan sedikit tadi ya tentang beliau. Ada orang mengatakan, ya Habib, ajarkan kepada diriku Ismullahil Azam. Artinya Ismullahil Azam itu nama Allah yang paling agung. Kalau Allah disebut nama itu, maka Allah pasti akan kabulkan doa seseorang hamba. Pasti kabulkan apapun yang diinginkan olehnya dengan Ismul Azam tersebut. Maka beliau mengatakan, kalau kau mau maka doakan saya. Karena Rasulullah pernah mengatakan ketika seseorang berdoa untuk saudaranya, maka malaikat mengatakan untuk yang berdoa tadi, maka bagimu Allah akan berikan seperti yang kau inginkan untuk saudaranya. Dan doa malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Ismullahil Azam. Cukup atau lanjut? Terus. Anak takut kalau terus nanti mereka berhati. Bagaimana? Hah? Cukup. وللدعاء أوقات يستجيب المولى سبحانه وتعالى فيها. Dan doa itu juga ada waktu-waktu yang Allah akan kabulkan ketika orang berdoa di waktu itu. قالوا من أوقات الدعوات عند نزول الغيث لأن الغيث هذه رحمة ظاهرة من الله سبحانه وتعالى يستجيب المولى سبحانه وتعالى. إذا كان الغيث ينزل تستجاب الدعوات. فإذا كان في إندونيسيا ما شاء الله كل يوم أنتم مستجابين الدعوات لأن الغيث عندكم مدرار هطال، بعكس عندنا هناك ما يأتي إلا في السنة مرة أو حتى في السنتين مرة. فهنيئا لكم إن أنتم أحسنتم الظن، لأن المولى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. المسألة متعلقة بحسن الظن. ما هو واحد يقول ما كل يوم تنزل أمطار، نعم، لكن من هو الذي يتوجه بحسن الظن؟ للملك الغفار جل وعلا. Dan termasuk waktu dikabulkannya doa itu adalah ketika turunnya hujan. Alhamdulillah tempat antum Indonesia ini hampir setiap hari turun hujan. Tapi kalau di tempat kami di Hadramaut sana, di sana setahun sekali hujan. Bahkan kadang-kadang 2 tahun baru 2 tahun sekali hujan. Jadi artinya kesempatan untuk kita mendapatkan kabul doa kita banyak. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar doa, tapi kita harus baik sangka kepada Allah tatkala kita berdoa. Kan Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Artinya ketika kita berdoa, kita meyakini prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Dan itu juga termasuk perlu amat sangat kita perhatikan dalam berdoa. كذلك من ساعات الإجابة ثلث الليل الأخير لأن الناس كلهم نيام، ما حب يقوم يطلب من الله سبحانه وتعالى إلا وهو مجتهد في الطلب، إلا وهو جاد في الطلب. أما إنسان يبغى سيارة، يبغى فلوس، يبغى وهو نائم ما قبل الفجر، يا نائم قم، هذا وقت الغنائم. كيف أنت تطلب وبعد ذلك معناه أنك ليس جاد في طلبك. فمواطن الإجابة وساعات الاستجابة هي ثلث الليل الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينادي الله سبحانه وتعالى ملكا ينادي كل ليلة
يعني هل من مستغفر فاغفر له، هل من طالب حاجة فاعطاه، هل من كذا هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فهو يقين من ترك النوم في تلك الساعة وتوضأ وقام وركع ركعتين لله جل وعلا ثم طلبه، حاشا أن يرده صفراء. Dan termasuk waktu diijabahkan oleh Allah doa adalah pertigaan malam terakhir, artinya sebelum waktu subuh, tatkala orang-orang tidur, saat itulah Allah Subhanahu wa taala termasuk akan dengarkan dan ijabahkan doa seorang hamba. Jangan sampai kita kepengen mobil yang bagus, rumah yang bagus, pengen istri yang bagus, cantik, banyak lagi, nambah lagi. Tapi kalau malam-malam tidak mau bangun, itu berarti kita tidak betul-betul pandai baik dalam meminta kepada Allah Subhanahu. Kalau memang kita kepengen serius, maka kita bangun, berarti menunjukkan kita ini bersungguh-sungguh dalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad dan hadis beliau mengatakan, selalu seruan malaikat setiap pertigaan malam terakhir itu mengatakan, barang siapa yang ingin minta ampun, aku ampuni. Barang siapa yang ingin minta kepadaku hajat, aku akan sampaikan hajat. Dan minta ini dan seterusnya. Maka sepertiga malam terakhir sebelum datang waktu subuh itu, karena ketika datang waktu subuh habis namanya seruan tersebut, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan. كلام ما بينتهي في الدعاء، لا زلنا نحن لا في طرف وفي قطرة من مطرة وغيظ من فيض، ولكن نسأل المولى سبحانه وتعالى القبول، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم في هذا المجلس، في هذا الشيخ، وفي هؤلاء الحبائب، وفينا وفيكم أجمعين، وأن يرحم موتانا وموتاكم، خصوصا والدته المتوفاة، إن الله يغفر لها ويرحمها، والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. إن الله يعطينا وإياكم السول والمأمول على ما يرضي ربنا والرسول، يدفع عنا وعنكم الأذيات والبليات الظاهرة والخفيات بياسة البريات، يطيل لنا ولكم الأعمار، إن الله سبحانه وتعالى يقضي لنا ولكم الأوطار. رب احينا شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث من العاملين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول، جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول، رب استجب لي أمين، عطاك ربي جزيل، وكل فعلك جميل، وفيك أملنا طويل، فجد على الطامعين، يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذين، واختم بأحسن ختام. إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، العفو منكم. Beliau mengatakan baru sedikit, kita baru secuil dari pembahasan masalah doa. Sebetulnya masih panjang lagi, tapi waktu tidak memungkinkan. Dan tadi beliau tutup dengan doa yang ada dalam qasidah Ya Arhamar Rahimin. Insyaallah, mudah-mudahan doa-doa tadi semua dikabulkan oleh Allah untuk semua kita. Sekali lagi Allah angkat kedudukan orang tua Guru Rusdi, almarhumah, begitu juga almarhum dan semua keluarga kita dan kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan namanya gabul itu untuk semua kita. Dan saya sekali lagi minta maaf kalau ada kekurangan dalam terjemah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan وأحسن الجزاء إلى شيخنا الكرام حبيبنا حبيب مرتضى بن أبو بكر بن طاهر وأستاذنا الكرام حبيب هاشم بن عبد الله Abu Bakar. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau berdua dan para habaib kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan disehat afiatkan serta dijagakan Allah. Juga keluarga kita dan jiran tetangga kita dan para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita tidak dimatikan kecuali melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak juga kepada hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan doa yang akan dibacakan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi alaihi fa yatafaddal mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بهذا السلام يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد الفاتح لما عليك والخاتم لما سبق النصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق فتح عبد العظيم. اللهم صل على محمد سورة ضافين بها الذنوب وتسليح بها القلوب وتندلك بها النسوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن الله مسوب. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.